ସେବେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କି କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତଳସଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବୋଧଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳ ତଳସଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭିତରିଆଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଦଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅପମାନ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କି କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। कि मु आज कांग्रेस पार्टी चिंताधारा नहीं करी आसीथिली किंतु सेमाने सेटा चिणी पारलिने लोकंकु मते टिकेट देई करी टिकेट काटी दउछंती सेटा अपमान करूछंती मते आउ कारण भी दर्शाउ नांती कि काहे कि टिकेट कटा जाईछि। एटा तो मते एटलिस्ट कहवा कथा कि प्रमोद भाई आपनकर ई कारण रो प्रमोद बाबू आपनकर टिकेट कटिछि सेमान काहे कि लुचुछंती। फोन करले फोन उठाउ नांती, फोन रिसीव करते काहे फोन करले आम शरद पट्टनायक को फोन करिछि, अजय कुमार को फोन करिछि, आमर विजय पट्टनायक को भी फोन करिछि। सेमान किछि आंसर दे पारु नांती कि कोन पे कटा गला। एटलिस्ट मते सेटा कहि दियंते होले मु सुणी करबी खुशी हेबी ना दुख भी सेटा मु ऊपर अछि किंतु सेटा कारण एबे भी दर्शाई नांती।